अनेक लोक माने कहउछंती यीशु को ग्रहण कले, सामना लोक माने कहउछंती तुमे विदेशी धर्म ग्रहण कल, धर्म परिवर्तन कल, आम जाति प्रथा पूर्व पुरुष मानकर नाम सब माटी रे मिसई देल, आमर देवी देवता को अग्राह्य कल, जो थाली रे खाउछ सेही थाली रे छेप पकाउछ, तुमर जाति धर्म सब बदली गला। एही परिका कही आम मानकु निर्यातना करूछंती। एही परिका परिस्थिति रे आमे कोन करिबु, से मानकु की परि बुझाइबु। एही परिका कही मो निकटକୁ अनेक लोक माने फोन करंती मोर प्रिय माने एवं प्रार्थना पाई मध्य अनुरोध करंती। देखंतु मोर प्रिय माने, मु आपण मानकु कहिबाकु चाहे, जेबे आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले कोन आमर धर्म प्रथा जाति सब बदली गला कि? एही विषय रे वाक्य आम मानकु कोन कहे? पढ़ंतु जोहन लिखित सुसमाचार 3 पर्वर 16 पद। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही ताहांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। देखंतु मोर प्रिय माने, परमेश्वर बा यीशु ख्रीष्ट ख्रिस्टियन मानकर परमेश्वर नुहंती, किबा ख्रिस्टियन लोक मानक पय यीशु ख्रीष्ट जगत को आसी नथिले। परमेश्वर को वाक्य कोन कहे? परमेश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे कोन? जगत को एडे प्रेम कले, कारण एही जगत एही पृथ्वी परमेश्वरंकर एवं ताहांको द्वारा ही उत्पन्न, ताहांको द्वारा ही सृष्टि बा निर्माण हेइची। एही जगत आपे आपे बा निजे निजे उत्पन्न हेइ नाही मोर प्रिय माने। पूरा सृष्टि को पूरा ब्रह्मांड को परमेश्वर ही बनै छंती एवं बनै की मनुष्य को एही ब्रह्मांड रे रखी छंती। परमेश्वर एही पृथ्वी रे थिबा समस्त मनुष्य माननकु प्रेम करूछंती। परमेश्वर जाति धर्म देखु नाहंती किबा देखंती नाही। एही जाति धर्म भेद भाव तो मनुष्य बनैछि, एहाकु परमेश्वर थोड़ी ना बनैछंती। एही सब मनुष्य ही जाति धर्म बनैछंती। परमेश्वरଙ୍କ पाखरे कोनोसी जाति नाही, कोनोसी धर्म नाही, किछि नाही। किबा यीशु ख्रीष्ट कोनोसी जाति धर्म विषय रे प्रचार करबाकू आसी नथिले, बरं परमेश्वर जहा आपना व्यवस्था बा स्वभाव जहा की अति उत्तम अति भलो ताहा ही मनुष्य मानकु दियंती, ताकि समस्त मनुष्य परमेश्वरଙ୍କ संगरे जुड़ित होई रहिबे। कारण एही मनुष्य जे आम्भे माने तांकर बा परमेश्वरଙ୍କର सृष्टि अटू बा परमेश्वरଙ୍କର सृष्टि, परमेश्वर आपना सृष्टि बा मनुष्य मानकु प्रेम करंती। परमेश्वर केबे भी चाहिबे नाही जे किंबा चाहू नाहांती जे मनुष्य विनष्ट हेउ। परमेश्वर आपना प्रतिमूर्ति रे एवं आपना सादृश्य रे मनुष्य को बनाई छंती बा निर्माण करी छंती। से नष्ट विनष्ट हेउ बोली केबे भी चाहिबे नाही। परमेश्वर समस्त प्राणी ठारू मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ करी बनेइले एवं एही पृथ्वी को मनुष्य हस्तरे देले, ताकि एही पृथ्वी उपरे मनुष्य राज्य करू बा राजत्व करू। ता सहित एही पृथ्वी रे रही आपना सृष्टिकर्ताଙ୍କ सहित संबंध बा संपर्क जोड़ी आपना जीवन अतिबाहित करू बोली परमेश्वर सृष्टि कले। से कोनोसी धर्म को किंबा जाति को मानिबाकू कही नाहांती किंबा मानिकी रहू बोली कि मनुष्य को एही पृथ्वी रे रखी नाहांती, बरं परमेश्वरंकु बा आपना सृष्टिकर्तांकु मानिकी रुहंतु बोली मनुष्य को एही पृथ्वी रे रखी छंती। धर्म को मानिले किंबा जाति को मानिले परमेश्वरଙ୍କ सहित जुड़ित होई पारिबे नाही। आमको सृष्टिकर्ता जे आमर तांकु मानिबाकू पड़िबो, किंतु आजी मनुष्य निजर सृष्टिकर्तांकु चिन्हि पारु नाही बोली की परि परमेश्वर मनुष्य को बुझाउछंती। टिके पढ़ंतु जिसाय 1 पर्वर 2 एवं 3 पद। हे आकाश मंडल सुन, हे पृथ्वी कर्णपात कर, कारण सदाप्रभु कही अछंती, आम्भे संतानगण को प्रतिपालन और भरण पोषण करिअछु, मात्र से माने आम्भर विद्रोहाचरण करिअछंती। गोरु आपणा खाउंदकू और गर्दभ आपणा कर्तार कुंडकू चिन्हे, मात्र इस्राएल जाने नाही। आम्भर लोक माने विवेचना करंती नाही। देखंतु गाई
ଯିଏ ଅତି ପଶୁ ଗଧ ଯିଏ ଅତି ପଶୁ ସେମାନେ ନିଜର ମାଲିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମାଲିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାନ, ତାହାକୁ ମାନ, ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ, ଏହା କଲେ ଏମିତି ହେବ, ତାହା କଲେ ସେମିତି ହେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି କହି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହି ନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପଢନ୍ତୁ ଯିଶାୟା 43:7 ପଦ। ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଓ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଆଣ। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଗଢ଼ିଅଛୁ, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ମହିମା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଧର୍ମ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୁରୁ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ନାମ ଜପିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏହି ସଂସାର ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କରି ମହିମା ପାଇଁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତାକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁରା ହେଉ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ବା ମହିମା ହେବା ଦରକାର, ନା କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନାମକୁ ବଦନାମ ହେବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ମହିମା ପାଇଁ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଆକାଶ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ମହିମା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଲ ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଗର୍ବ ନ କରିବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶରୀର, ଜୀବନ, ପ୍ରାଣ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏହି ପୃଥିବୀ ଯାହା ବି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ କଣ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି କି? ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି ମନୁଷ୍ୟ? ନୁହେଁ ନା, ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ପାଣି, ପବନ ଯାହା ବି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଦାନରେ। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 24 ଏବଂ 25 ପଦ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ପଥରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମତେ ଏହା ଦେଇଛ, ତୁମେ ମତେ ତାହା ଦେଇଛ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦର ସହ ଗୌରବ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର, ନା କି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପାସନା। ସୃଷ୍ଟିର ଉପାସକ ହେବାକୁ ନୁହେଁ। ଗଛ, ପତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ଏହି ସବୁକୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବରଂ ଏହି ସବୁ ଯିଏ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅସଲି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେ ଜୀବିତ, ତେଣୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମୃତ, ତେବେ ଥୋଡ଼ି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଅସଲି ମାଲିକ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛୁ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟିକୁ, ପାଣିକୁ, ପବନକୁ,
जीव जंतु को सूर्य चंद्र को जहाँकि आमे व्यवहार करबा पई परमेश्वर आम मानक पई बनाइछंती से गुडी को आराधना करूछु दंडगत हेउछु। एठारे निजे टिके आपण माने डीपली चिंता करंतु आमे कोन करूछु। जेबे मनुष्य पाप कला तो परमेश्वर ठारू पूरा अलग हैला, तांकर संपर्क संपूर्ण भांगी गला, विवाद हेई गले मनुष्य एवं परमेश्वर। आमे सब विपथगामी हेई गलु, आमर सृष्टिकर्ता को भूली जाई अछु। आज आमे बाटो बणा होई जाइथिलु, आमर आउ परमेश्वर संगरे संपर्क बा संबंध नथिला। तेणु तांको सहित पुणी थरे संपर्क को जोड़िबा पाई परमेश्वर यह योजना करी मनुष्य रूप धारण करी यही जगत को जीशु ख्रीष्टंकर नाम पाई आम पाई यही जगत को आसिले। जीशु ख्रीष्टंक नामर अर्थ कौन? उद्धार करता। केवल मनुष्य को उद्धार करने को एक नाम दिया गला जीशु ख्रीष्ट। यह मनुष्य मानकर उद्धार काम परमेश्वर नाम नुहे, मनुष्यर रूप धारण करी उद्धार काम करिबा पाई जीशु ख्रीष्ट बोली नाम दिया गला। मने रखंतु आम मानकर सृष्टिकर्ता परमेश्वरंकर नाम जीशु ख्रीष्ट नुहे। जीशु ख्रीष्ट तांकर काम को देखाउची, जीशु ख्रीष्ट तांकर काम को दर्शाउची। जेमिति आपण माने मेडिकल किंबा हॉस्पिटल को गले डॉक्टर को खोजु अछंती ना कि नाम धरि कि राहुल किंबा आकाश किंबा अजय बोली डाकू नाहंती। ए माने केबे आसीबे, कुआडे गले, केते बेले आसीबे, हमर ट्रीटमेंट हेबो बोली कि खोजु नाहंती। आपण माने निश्चित भाव रे डॉक्टर कुआडे जाई अछंती, केते बेले आसीबे, केउठी अछंती बोली कि खोजिबे आज्ञा किंबा पचारुथिबे। मोर प्रिय माने प्रत्येक डॉक्टर मानकर स्वतंत्र एक नाम रहिची, किंतु से मानकु आमे काम पाई बा से मानकर काम द्वारा से मानकु दिया जाइथिबा नाम डॉक्टर बोली कि सेही नाम को व्यवहार करूछु। डॉक्टर से मानकर असली नाम नुहे, डॉक्टर से मानकर काम अटे। ठीक सही प्रकार आम मानकर सृष्टिकर्तांकर नाम जीशु ख्रीष्ट नुहे, यह तांकर काम जहा कि उद्धार बा परित्राण जीशुंकर नाम रे ही सबु काम हुए। से प्रार्थनार उत्तर हेउ, रोगरु सुस्थ हेउ, भूत प्रेत शयतान छाड़िकी बा डरिकी किंबा भय करिकी पळैबारे हेउ किंबा उद्धार पाइबारे हेउ, सब तांकरी नाम रे ही हेई थाए। तेणु आम मानकु जीशु ख्रीष्टंकर नाम दरकार। तो फाइनाली आमे एठारे जीशु ख्रीष्टंक द्वारा ही परमेश्वर सृष्टिकर्ता को चिन्हुचु किंबा जानूचु से किए बोली, एवं परमेश्वर सहित आमर मिलन हो जाउची। जहाँ आमे बाट बणा हेइथिलु, परमेश्वर ठारू पृथक हेइथिलु, अलगा हेइथिलु, ताहा जीशु ख्रीष्टंक द्वारा पुणी थरे मिलन हेउची। एठारे आमर धर्म परिवर्तन हेउ नाही किंबा जाति परिवर्तन हेउ नाही। आमे सत्य को जानूछु, सत्य को पाउछु। वाक्य कुहे जोहन लिखित सुसमाचार 8:32 पदरे, पुणी तुम्भे माने सत्य ज्ञात हेबो और सेही सत्य तुम्भ मानंकु मुक्त करिबो। देखंतु सत्य केउठारू सेही सब व्यर्थ एवं संसार ठारू मुक्त करिबो। कोन? सत्य आडकु मन फेराइबो बा मुक्त करिबो। एठारे गंडगोल झगड़ा धर्मर कथा उठू नाही। केउठी उठिला? परमेश्वर एठारे कौन से धर्म को देखु नाहंती किंबा शिक्षा देउ नाहंती। परमेश्वर आपण माने उद्धार पाउछंती कि नाही, आपण माने आपण सृष्टिकर्ता को जानि छंती कि नाही, ताहा ही देखिबे। मने रखंतु एही धर्म जाति प्रथा सब मनुष्य निजर ज्ञान एवं बुद्धि रे तैयारी करिछि, एहा परमेश्वर करि नाहंती। तेणु मने रखंतु परमेश्वर को आमे जानिबा को हेले आमको जीशु ख्रीष्ट को जानिबा दरकार, ग्रहण करिबा दरकार, विश्वास करिबा दरकार। जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिबा द्वारा बा विश्वास करिबा द्वारा आमर धर्म किंबा जाति बदलु नाही, बरं अनंत जीवन मिलुची, मन परिवर्तन हेउची। तेणु जोहन लिखित सुसमाचार 3:16 पदरे लिखा जाइछि, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे
से आपण अद्वितीय पुत्रଙ୍କୁ दान कले जेपरि जे केही ताहांकଠାରେ विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। देखंतु जे केही ताहांको ठारे विश्वास करे दुनिया रे आपण माने केउ धर्मर भी हेई थांतु ना काहे की केउ जातिर भी हेई थांतु ना काहे की जिए भी ना कि ख्रिस्टियन भाई भौणी माने ना कि मुसलमान भाई भौणी माने ना कि हिंदू भाई भौणी माने ना कि कौनसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं परमेश्वर कहउनांती एठारे परमेश्वर कहउछंती जे केही मो ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन पाइबो। ताहार अर्थ धर्म परिवर्तन हेबो बोली कहउनांती ताहार जाति परिवर्तन हेबो बोली कहउनांती से एठारे अनंत जीवन पाइबो बोली कहउछंती एठारे उद्धारर रास्ता देउछंती धर्म किंबा जाति परिवर्तन नुहे। मोर प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिबा लोक मानकर धर्म नुहे मन परिवर्तन हेउछि से माने उद्धार पाउछंती पापर मुक्ति पाउछंती। तेणु तो लिखा जाइछि 2 कोरिन्थियो 5:17 पद टिके पढंतु। एणु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि पुरातन विषय सबु लोप पाई अछि देख नूतन विषय सबु होई अछि। देखंतु से माने पूर्वरु जेमिति भी थांतु ना काहे की जेबे ठारु से माने यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले से मानकर मन परिवर्तन हेई जाउछि बदली जाउछि उद्धार पाउछंती बा मुक्ति पाउछंती। किंतु जेउ माने उद्धार पाउ नाहंती से मानकर परिस्थिति टिके आपण माने देखंतु कि परि अन्याय बेईमानी लड़ेई झगड़ा चोरी करूछंती। किंतु जेउ माने प्रकृत रे उद्धार पाउछंती किंबा पाइछंती से मानकर परिस्थिति सब बदली जाउछि पूरा नूतन सृष्टि हेई जाउछि। प्रथम विषय हेउछि यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करिबा द्वारा किंबा विश्वास करिबा लोक माने उद्धार पाउछंती पापर मुक्ति पाउछंती एठारे मनुष्य मानकर लाभ हेउछि। तेणु परमेश्वर काहाकू जोर जबरदस्त करू नाहंती बरं कहउछंती जे परि जे केही मो ठारे विश्वास करिबो से अनंत जीवन पाइबो विनष्ट न होई जबरदस्ती नुहे किंबा तुमर मनस्कामना पूर्ण हेबो आसो बोली कहू नाहंती जहार इच्छा हेबो से आसु कौनसी जबरदस्त नुहे किंबा यीशु ख्रीष्ट को पछरे चलिबाकू कौनसी लालसा कौनसी लोभ देखा जाए नहीं किंबा दिया जाए नहीं किंबा ताहाको पछरे चलिबा कौनसी धर्म जातिर कथा ही एठारे उठू नहीं। मोर प्रिय माने एठारे आत्मा वो मनर कथा उठुची आत्मा उद्धार पाइबो मन परिवर्तन हेबो। जदि आपण माने कहिबे ख्रिस्टियन एक धर्म आज्ञा हो जेमिति हिंदू भाई भौणी माने विभिन्न प्रकार देवी देवता मानकर सेवा करंती सही परिका ख्रिस्टियन धर्म रो भाई भौणी माने मध्य विभिन्न प्रकार सेवा और प्रार्थना मध्य करि थांती। स्वर्गदूत मानकर प्रार्थना मरियम कर प्रार्थना मृत लोक मानक पई प्रार्थना साधु संत मानक पई प्रार्थना टिके से मानक पाखक जाई कि देखंतु केते बड़ बड़ मूर्ति गुडी को मध्य रखिकी से माने धूप मोहमबती रखिकी सेवा आराधना करूछंती। मने रखंतु असली परमेश्वर को केही देखी नाहंती स्वयं जे अछंती से अछंती सृष्टिकर्ता परमात्मा तांकर रूप केही देखी नाहंती तो केमिति तांकर रूप बनै पारिबे। तो यीशु ख्रीष्ट को पछरे चलिबा लोक मानकर कौनसी धर्म ही नहीं कि से माने कौनसी मूर्ति आगरे दंडवत धूप दीप मोहमबती जळेई पूजा प्रार्थना आराधना करू नाहंती किंबा करंती नहीं। यीशु ख्रीष्ट को पछरे चलिबा लोक माने केवल विश्वास करंती करू अछंती कोन ना परमेश्वर जणे अछंती तेणु विश्वास करी प्रार्थना करंती। एही प्रार्थना माने कौनसी मंत्र नुहे आज्ञा निजर कथा को निजर विषय को सृष्टिकर्ता सम्मुख रे रखिबे तो परमेश्वर आपण काम आपण मानकू देखाइबे।
एठारे धर्मर कथा नुहे, एठारे विश्वासर कथा। तांकु जिए विश्वास करुछि से मानकर कौनसी धर्म किंबा जाति बदलू नाही। मोर प्रिय माने एठारे विश्वासर कथा पड़िछि। आपण माने विश्वास कले उद्धार पाइबे, आपण मानकर पाप क्षमा हेबो। जदि आपण माने विश्वास न कले तो परमेश्वरଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ନ ପାଇଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଜନ୍ମ ତାପରେ ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାପରେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଶେଷ ବିଚାର, ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ନା ଆମେ ମରିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ 7 ଜନ୍ମ ହେଇ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବୁ, ପୁଣି ଥରେ 7 ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ, ଏହି ଜଗତକୁ 7 ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିବୁ, 7 ଜନ୍ମ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି ବୋଲି ଯଦି କହିବେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ କେତେ ନମ୍ବର ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୁହେଁ ନା? ତ କିପରି କହୁଛନ୍ତି 7 ଜନ୍ମ ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ମିଛର ଆଶ୍ୱାସନା। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଡିପଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢୁଛନ୍ତି, ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା କେବେ ବି ଚାହିଁବେ କି ତାଙ୍କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କରି ପୁଅକୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କରି ଝିଅଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଭଲରେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ, ସେହି ସନ୍ତାନର ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ଶରୀରରେ ଦେବେ କି? କେବେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ମାଛର ଶରୀରରେ ଦେବେ କି? କେବେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇର ଶରୀରରେ ଦେବେ କି? ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହିଁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ପୁଅର ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଝିଅର ଆତ୍ମା କୁକୁର ଶରୀରରେ ରହୁ, ପକ୍ଷୀର ଶରୀରରେ ରହୁ, ମାଛର ଶରୀରରେ ରହୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ କେବେ ବି ଏହି ପରିକା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଏହିପରି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଉଥରେ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଅନେକ କହନ୍ତି, ଆରେ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଛୁ, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ହାୟରେ ଜୀବନ କାଟିକି ଖାଇବୁ, ପିଇବୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ, ମରିଗଲା ପରେ କିଏ ଜାଣିଛି କିଏ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି ନା କୋଉଠି କଣ ହଉଛି, କିଏ ଦେଖିଛି, କିଏ ଯାଇଛି ନା ଜାଣିଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁର ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ମାଟିର ଶରୀର ତ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ଆତ୍ମା କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମେ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ ତାହା ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି। ସେହି ପରମାତ୍ମା କେବେ ବି ମରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା କେବେ ବି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା ମରଣ ଦିନ ପାଳୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ, ମରଣ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଡିସେମ୍ବର 25 ହେଉ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ହେଉ, ଏଷ୍ଟର ଦିନ ହେଉ, ଏହା ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ନା ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ମରଣ ଅଛି। ସେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୁ, ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି, ସଗୌରବରେ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶରୀର ତ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ଯାହାକି ଅସଲି ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣର ବିଚାର କରିବେ।
कारण परमेश्वर जीवन देइछंती समस्त सुविधा मध्य एही पृथ्वी रे देइछंती मनुष्य को तेणु ताहार हिसाब तो नेबे। तो मने रखंतु आपण माने आपण सृष्टिकर्ता को जानंतु न जानंतु किछि असुविधा नहीं। आपण मानकर विचार तो सुनिश्चित एही पृथ्वी रे अछंती माने जन्म थरे मात्र तापरे मरण एवं विचार निरूपित अटे। निजर सृष्टिकर्ता को न जानी आपण माने जेते भी धर्म कर्म करूछंती सब बेकार। कारण परमेश्वर कहंती मनुष्यर सब धर्म कर्म आंभ नजर रे असुचि वस्त्र तुल्य सब बेकार। गोटे भलो काम करी आपण मानकर खराब काम को लुचेई पारिबे नहीं। सही खराब बा पाप काम लुचेइबाकू बा लिभेइबाकू हेले आपण मानकू उद्धार पाइबाकू हेबो एवं सही उद्धार परमेश्वर परमात्मा ही देई पारिबे। कौनसी मनुष्य कौनसी गछपत्र कौनसी पत्थर कौनसी सूर्य चंद्र देई पारिबे नहीं किंबा मनुष्य निजे निजे उद्धार पाई पारिबो नहीं। जदि मनुष्य उद्धार पाई थांता तेबे परमेश्वर स्वयं निजे मनुष्य रूप धारण करिकी एही जगत को आसी न थांते। मनुष्य द्वारा मनुष्य जगत को आसु अछंती किंतु परमेश्वर निजे मनुष्यर शरीर बा देह धारण करी आसिले जने साधारण मनुष्य होई ताकि मनुष्य संगरे कथाबार्ता हेबे मनुष्यर दुख बुझिबे मनुष्य पई आपना न्याय को पूरा करिबे। कारण परमेश्वरଙ୍କର न्याय कहूची जे केही पाप करिबो से निश्चिंत मरिबो बा पापर वेतन मृत्यु। तो समस्ते तो एही पृथ्वी रे पाप कले तेणु समस्तक पई निजर जीवन देबाकू आसिले। से धर्म देबाकू आसी नथिले जाति बदळेबाकू आसी नथिले। से प्रत्येकଙ୍କୁ स्वतंत्र इच्छा देइछंती सो इच्छा देइछंती दुनिया रे मनुष्य जेमिति भी निज इच्छा रे बंची पारिबो बोली से समस्तଙ୍କୁ स्वतंत्र इच्छा देइथिले। ता सहित वाक्य सुनी परिवर्तन हेबारो बा पश्चाताप करिबारो मौका मध्य देइछंती। ताहा मनुष्य मानक ऊपर निर्भर करूची जे से माने वाक्य ग्रहण करिबे ना न करिबे। ग्रहण करिबे तो उद्धार पाइबे न कले किछि असुविधा नहीं। गोटे दिन विचार निरूपित अछि न्याय परमेश्वर न्याय विचार करिबे निश्चय। तेणु से काहाकू जबरदस्त करंती नहीं किंबा किछि मागंती नहीं कारण से मनुष्य हस्तरे सेवित हुअंती नहीं। तेणु से मनुष्य को किछि मागंती नहीं किंतु अन्यान्य धर्म गुडी करे टिके देखंतु लोक माने किछि ना किछि उत्सर्ग करिथांती किंतु परमेश्वर को किछि देबाकू आवश्यक नहीं। केवल तांकु प्रार्थना करंतु यथेष्ट। आमे किछि देई परिबा नहीं। सारा सृष्टि सारा जगत सबु तो तांकरी कौन देई परिबा तो परमेश्वर को विश्वास करी किंबा ग्रहण करी चलिबाकू हेले आमर कौनसी जाति प्रथा धर्म बदलू नहीं बरं बदलुछि मन। मने रखंतु यीशु ख्रीष्ट केबे भी ख्रिस्टियन लोक मानक पई किंबा तांको पछरे चलिबा लोक मानक पई एही जगत को आसी नथिले। से ख्रिस्टियन मानकर गुरु नुहंती ख्रिस्टियन लोक मानकर परमेश्वर नुहंती। वाक्य रे लिखा जायछि से जगत को एडे प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले। एहार अर्थ ई जगत रे जेतेक लोक माने अछंती से प्रत्येकଙ୍କ पई एही जगत को आसीथिले। केवल जनक पई नुहे केवल गोटे पार्टिकुलर धर्म पई नुहे किंबा कोनोसी धर्म गठन करबा को आसी नथिले। परमेश्वर कोठारे कोनोसी पातर अंतर नाही जाति भेद नाही। परमेश्वर समस्तଙ୍କୁ समान भाव रे प्रेम करंती। तेणु आज जेतेक लोक माने परमेश्वर को पाख को आसुछंती हाँ से माने विभिन्न जातिर विभिन्न धर्मर लोक माने किंतु सत्य जानिला परे से मानको पाखरे कोनोसी जाति भेद धर्म किछि भी रहु नाही। तेणु तो परमेश्वर कहउछंती गलातिय 3 पर्व 26 पद रु 28 पद पर्यंत कारण तुम्भे माने समस्ते यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे
विश्वास द्वारा ईश्वरंकर संतान होइअछ। जेणु तुम्भे माने जेते लोक ख्रीष्टंक उद्देश्य रे बाप्तिजित होइअछ, तुम्भे माने समस्ते ख्रीष्टंकु परिधान करिअछ। जिहुदी कि ग्रीक, दास कि स्वाधीन, पुरुष कि स्त्री, तुम्भ मानक मध्यरे किछि रही प्रभेद नाही, कारण ख्रीष्ट जीशुंक ठारे तुम्भे माने एक। देखंतु ना गरीब ना धनी ना मूर्ख ना पंडित किछि नुहे, ना जाति ना धर्म, सब समान। तेणु से माने कौनसी प्रकारे झगड़ा गंडगोल हिंसा करंती नहीं, कारण परमेश्वर जाति धर्म बनै नाहांती। किंतु जेउ माने आजी धर्म पछरे चालुछंती से मानकर परिस्थिति टिके देखंतु। से माने की परे झगड़ा गंडगोल हणा कटा चोरी व्यभिचार मर्डर करी एही पृथ्वी रे केते कोन हेउची। ता सहित अन्यान्य धर्म गुडी करे छुआ अछुआ, ये उच्च जाति ये नीच जाति बोली कहउछंती। काहेकि कारण यह मनुष्य ही जाति धर्म तैयारी करिछि बा बनाइछि, किंतु परमेश्वर एपरि कहू नाहांती। लोक माने आज निज निज भितरे धनी गरीब जाति भेदरे बांटुछंती। तेणु दुनिया रे एते लड़ाई हेउछि। एही परि विषय परमेश्वरଙ୍କର स्वभाव नुहे, किंबा परमेश्वर तांको पछरे चलिबा लोक माननकु किंबा तांकु भक्ति करिबा लोक माननकु एही परि शिक्षा मध्य दियंती नाही। बरं परमेश्वर समस्तंकु आत्मतुल्य प्रेम कर बोली शिक्षा दियंती। आपण माने केउ जगह रे पाइबे कि अन्य माननकु आत्मतुल्य प्रेम कर बोली कुआ जाईछि? केउठारे भी पाइबे नाही। तेणु कोनोसी धर्म द्वारा उद्धार पाई परिबे नाही, किंबा सृष्टिकर्ता को चिन्हि पारिबे नाही, किंबा ताहांको पाखकु जाई पारिबे नाही। एही धर्म आपण माननकु सृष्टिकर्ता को पाखकु नेई पारिबो नाही। जदि धर्म परमेश्वर को निकट को पहुंचाई थांता, तेबे दुनिया रे धर्म को मानिबा लोक माने एक आरेकंक सहित लड़ाई करि न थांते। मोर प्रिय माने, मनुष्यर जीवन उद्धार पाइबा दरकार, लड़ाई हेबार ही नथिला। ए सबु लड़ाई काहे कि हेउची? कोन से माने प्रार्थना पूजा आराधना करुनांती कि करूछंती ना? पुणी अधिक भक्ति करुथिबा लोक माने ही एही परि लड़ाई झगड़ा करंती, हणा कटा करंती। काहे कि कारण आज पर्यंत से माने आपण सृष्टिकर्ता को चिन्हि पारि नाहांती। से माने धर्म को मानुछंती, धर्मर नियम को पालन करुछंती, रीति रिवाज को मानुछंती। एथिरे कोन ए माने उद्धार पाई परिबे कि नुहे? ए माने ओ जानंतरे हा सब करि चलीछंती। मन भितरे अल्प समय पाई शांति मिलुछि, किंतु अनंत काल पाई नुहे। मन भितरे सबु बेले अशांति ही भर्ती हेइछि। तेणु आज पर्यंत से मानक भितरे डर रहुछि, भय रहिछि। तेणु तो टिके कोन हेले छाती रे छेप पकाइबे, आंगुठी रे मुदी गुडाक पिंधिबे, विभिन्न प्रकार रंग बिरंग सूता बेकरे अंटारे हाथरे पिंधुछंती, कला टीका, ताकि नजर लागिबो दृष्टि लागिबो। ता सहित निज घरे जदि देखिबे लंका लेंबू टांगुछंती। काहेकि? भय डर। कारण जो धर्म को आपण माने मानुछंती विश्वास करूछंती, से आपण मानकु रक्षा करि परिबो नाही। तेणु आपण मानकु निज सुरक्षा पई एही सब करिबाकू पडुची। ता सहित मृत्युर भय डर सबु बेले रहिछि। एते पूजा पाठ प्रार्थना कला परे मध्य बाटरे चलिला बेले जदि गोटिए बिलेई आगरे चली गला तो सरी गला कथा। काहे कि एते डर? एहार अर्थ आपण माने आपण सृष्टिकर्ता को चिन्हि नाहांती। जेउ माने निजर सृष्टिकर्ता को चिन्हि सारी छंती, जानी सारी छंती, तांकर डर भय सब हटी जाइछि। से मानकु कोनोसी दृष्टि लागिबार डर भय नाही, बिलेईर डर नाही, चमकीले छेप पकेबे नाही, मृत्युर डर भय नाही, लेंबू लंकार दरकार नाही, रीति रिवाज रो दरकार नाही। आज भलो दिन काली खराब दिन
ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସମାନ ଅଟେ, କାରଣ ସବୁଦିନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମ, ଜାତି, ପ୍ରଥାର କଥା ଉଠୁନାହିଁ, ବରଂ ଅନନ୍ତ କାଳର ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାରା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବାକି ରହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନିବା ଲୋକମାନେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 11 ପର୍ବ 19-26 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ସକାଶେ ଘଟିଥିବା କ୍ଲେଶ ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଫୈନିକିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସାଇପ୍ରସ୍ ଦ୍ୱୀପ ଓ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରି କେବଳ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାରି ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସାଇପ୍ରସ୍ ଓ କୁରେନୀୟ ଲୋକ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଥିଲା। ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ସମ୍ବାଦ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ହୃଦୟର ଏକାଗ୍ରତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପରେ ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାର୍ସକୁ ବାହାରିଗଲେ। ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସହିତ ରହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପୁଣି ଆନ୍ତିଓଖିଆରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାମିତ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ତ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପଢିବେ ତେବେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଗଡବଡ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମିତ ବା ଖ୍ୟାତ ହେଲେ କଣ ବୋଲି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାତି ଧର୍ମ ବଦଳୁ ନାହିଁ, ବରଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲମାନ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ତାହା କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ରହିଛି, କିଛିଟା ରୀତିନୀତି, କିଛିଟା ସଂସ୍କାର କରି ନୀତି ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ କିଛିଟା ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏହିପରିକା ସଂସ୍କାର, ରୀତି ରିବାଜ କିମ୍ବା ନୀତି ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡିନଥାଏ। କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସମ୍ପର୍କ ବି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାର ମାଧ୍ୟମ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପଣ୍ଡିତ ବା ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ବି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫାଦର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ମାନେ କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ତ। ବାକି ରହିଲା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାଇବେଲ କାହିଁକି ପଢୁଛ, କାହିଁକି ରଖିଛ? ଏହା ତ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ଯେ ତୁମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ଏବଂ କରିଛ ମଧ୍ୟ, ଏହିପରିକା କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ବାଇବେଲ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିମ୍ବା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ଏହା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପଢୁଛୁ ଯେ ଯେବେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଗୁଣ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ପାପରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ନା, ଆଦର କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବା। ଏଠାରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ନିଜେ ଟିକେ ବାଇବେଲ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବାଇବେଲକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବଦଳି ନଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ବଦଳିଥିଲା କି? ନୁହେଁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ଦିନେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଇବେଲକୁ ନେଇକି ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଖରାପରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ହିଁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲେଖକର ନାମ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣ ଦ୍ୱାରା 40 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ କଣ, ଗ୍ରାମ କଣ, ଠିକଣା କଣ, ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହି ବାଇବେଲକୁ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହିଁ ଭଲ, ଆମର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ପଥକୁ ଆସିପାରିବା, ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା।